स्थान रे जोग दिए बापा भाई गुरुजन मानक सामनारे आयुष हरते भरतु सेई नारी रो स्वामी रो आयुष हरण हुए से नारी कोठे स्थान पाए नारी नरकम ब्रज से नारी नरक रे पड़े गुरु जदि पाठ पढ़ी थांदे झील पिला शिखाई न थांदे मो मां माने लक्ष्मी पुराण पढ़ती माने लक्ष्मी पुराण पढ़िबा परे भी सुधा से व्रत को पालन कले नहीं से व्रत पालन याकु सिना पराशर संहिता रे पराशर मुनि लिखिले लक्ष्मी पुराण कौन लिखिले से कौन लिखिले सधवा नारी रो नहीं जा पति बिना गति हेबे पति बिना गति बुझा देख व्रत तार नीति आमा मन लक्ष्मी पुराण मार्ग शिरमास गुरुवार दिन करंदी क्षेत्र बरा लेखा है क्षेत्र कोन लेखा है अथवा नारी रो नाही पति बिना गति देव पूजा तीर्थ व्रत तार नीति तमे आसीच देवालय पीठरे कीर्तन करिवो सारे कहिबी नहीं जति कहिबी आज्ञा मो पुराण ऊपर प्राधान्य देई गुरुत्व देई मो बापा भाई मान को टिके सावधान आगो को कोन हबो जानि कोन हबो जो मां माने नाम संकीर्तन रे बापा दादा गुरुजन भाई बंधु को पाखरे नृत्य करे अरे केडे सुंदर भाबरे लक्ष्मी पुराण रे बलराम दास कहिले सधवा नारी रो नाही पति बिना गति देव पूजा तीर्थ व्रत ताहार नीति जदि तीर्थ व्रत देव पूजा करे से गुडा कर ता पय अन्याय मानिला नाही टंका पाइबाल बाउला रे फूल माला पकई परण माली की झुलई दुलदुल हे जतबेले नाचिबो हे पुणी लक्ष्मी पुराण लिखिले से कोन लिखिले सेवा छाड़ी तीर्थ जा व्रत जे करई रे आहा बच्चा जे करई जन्म जन्म करे पालियो विधवा हुई रे आहा विधवा हुई विधवा हुई भला विधवा हुई रे विधवा हुई कीर्तन करू किंतु कांड पड़ा हबो ना आमे करे जब ना एते मो मां मन हळदिया धळा लुगु कुच्च करी गिरी हरे कृष्ण कहि कि नाचिलेनी निताई राजा साहब कोन सेता बड़ मां मन घरे लुचुथले इमिति का मां मन कर भक्त सृष्टि वाला नाचिलो एते को पुराण बाहले तुमको को गुरु सिखैला को गुरु तमे हरे कृष्ण कहि गिरी एबे नाचिलानी मो बापा भाई मान को मुखरु हरि शब्द उठै नै गलो तमे पूरा हुड़ो हुड़ी दबा वाला है हुड़ो हुड़ी दबा तमे जदि हरि बोल दबो ताले हुड़ो हुड़ी आ दबो किए बुढ़ा माने हुलहुली देबे लुगा पिंजरा कोन करी रही तो मन चैतन्य सरी जाऊ आगे ता पछरे मंगलाचरण विषय वस्तु सुबा संस्कृत संपन्न पल्ली 5 वर्ष तळे मु ए ग्राम को आसीथिला बेले मु देखिछि आनंद बराळ देखिछि मदन मोहन दास सेमान तो चाली गले भागवत प्रधान चाली गले आमे सेमान को देखि देले गोड़ हाथ थरे अनुष्ठान को आसिया पाई किंतु इमिति आज तुंड हमर हेछि अशुद्ध कोन हेगला कालिदास कहले पोज पोत को समाद विधि हरे ठकी देब तुमे जा तोरा जदरा बारे ये ठकी न पारिबू प्रभुर दुआरे ठकी न पारिबू प्रभुर दुआरे ठकी न पारिबू प्रभुर दुआरे
ପାରନ୍ତି पारिबू एथि ठकामीर पड़िबो ठकामी रे भगवत वासुदेवा हां जणे बापा शिवराम भाई काहे आगे एमती करछो हमें अच्छा हां 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 साउंड अब होची नाही ए ठीक शिवराम बापा जण हां हां जाହାର खाइबो तार न करिले काम हां संसारे कहंती ताकू निमक हराम सारे आमे कहराम तेमे तो खाइबो हमको रखन जातरे अरे आमे कोन खाइबो कि रे हां पैसा मते सपड़े पिनी देई देबो कोन हेला कोन हां मो बही विषय वस्तु को जीवी मु आपन का पाखरे अछि आपन खाली चेयर ऊपर बसंत थय होई हां त विदाय कर दबा नहीं टिके तथापि कानर पड़ी जाऊ विदाय तो दबो मु तो मो बोपा कथा कहू नहीं पुराण पुरुणा कथा पुरुणा कालर मो मा माने घर का भितर लुचिबे कपाट कोन अनेइले अनेइले मो बापा भाई माने कहंती से अमुक घर रो बहु कपाट कोन अनौची अनौची तथापि तार प्रतिव्रता प्रति व्याघात सृष्टि हुए हां हइले कपाट कोन अनेइ देले मार सती जो विनाश होई जाउथला हां हां एबे कपाट तो कपाट बात फटेई देई लिही चाल ऊपर नाचिलानी गोटिए जे नाची थला रे देव सभारे सारे किए से उपेंद्र भंज से कोन कइले कहियो लावण्यवती हौ 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 बोलिले सिना आपण माने जानिबे कहिले जानिबे न कहिले तो पुणी झियो पिला न नचैबे आमे ब्याग रखी घरे बछि हां सारे ब्याग सजै देउ ना थरा आ कहिबु न जदी ताला आमे ठेकी किमिति आसीबु जे हां नाही सारे कहि दियो लेखिले आपण मानकर उपेंद्र भंज से कोन कइले भाषा व्यवहार सुर सभा मध्यरे हरिला बार रमणी अरे हरिला बार रमणी यारे बोल हरिला बार रमणी व्यवहार सुर सभा मध्यरे हरिला बार रमणी अरे हरिला बार रमणी यारे बोल हरिला बार रमणी कथा दुख लोक बुध हेले कहे जता बुध लोक बुध हेले कहे बुध हेले कहे जता बुध लोक बुध हेले कहे पार्वती अरे बाणी से जता अरे बालक तियारी पानी से जता ढेला रति कथा से जता तारा निधि होइला किसी दिए जता विधि होइला कबुथा से जता तारा विधि होइला कि बुथा से जता लावण्यवती रे उपेंद्र भंज से सेतेबेले देव सभारे हां इंद्र भवन रे 9 जण झियो नाचंती 9 जण है जण कि जण हेथिबे नाचंती नाचिबे काहे की नाचंती सारे काहे कि ताले नाचंती मु कहि मो बापा भाई मानक पाखरे मु अछि कहि महाभारत हो जहा कहिले कहिबी आउ नहीं जब भलो लागू मंद लागू नहीं मु महाभारत रामायण जहा कहिबे भागवत हो तत्व हो मालिका मु टिके आज्ञा देखिली आपण मानकर सेतबलर विचार ठारू एते बड़ विचार ऊपर मु टिके जदी पुराण पृष्ठ ऊपर को आपण को जो मन चैतन्य बोली गोटे नियम अछि आम चेतना शक्ति के आमे टिके सजा करबा दरकार दरकार हमको पछपट चुटी एबे काहे भलो लागुनी काहे भलो लागुनी क्षीर दूध दई काहे भलो लागुनी काहे भलो लागुनी कोन हमको कीर्तन दरबार रे एई कथा सुनिया पे भल लागियो हां अरे पुराण मना करि दिए बापा हे बापा सेदिन ब्रह्मा हां देव सभारे इंद्र चंद्र वरुण कुबेर समस्त गीत नृत्य देखुतले गोटा उर्वशी की नचेइकरी मु कोन एक कथा लिखिति बही लावण्यवती कवि हेले उपेंद्र भंज धाता व्यवहारे सुर सभा मध्यरे सुर सभा होती देव सभा रे उर्वशी नाचिला बेले ब्रह्मा अनेइले नाचिबाटा सारे टिके भूल कर देला से झियो सारे कोन भूल कला उर्वशीटा नाचिला बेले भूल होला बोली हां जानकी वल्लभ विलास रे गोकुलानंद पटनायक लिखिले से कोन लिखिले से भूलटा कोन होई गेला पुनी सभा भूल होई गेला कोन भूल होई गेला कहला नाची नाची निच हां पुआ कुछ कुदंते हां
ये ऊंचा ऊंचा कुछ हे दिसिला अरे ऊंचा ऊंचा कुंचा सिला रे कुंचा अरे ऊंचा ऊंचा कुंचा सिला अरे बिरती लोचना अड़के कुंचा रे अरे बिरती लोचना अड़के कुंचा रे होइला अरे नाची नाची निज कुचକୁ କୁଦତେ କେତେ ପଦ ମୁଁ ବୋଲିବି କି ରେ केते पद ସବୁ ପୁରାଣ ମନା କରିଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦରବାରକୁ ମନା हाँ मुन्ना ଖାଲି ମୋ ବାପା ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମହାଭାରତ କାହାଣୀ ଉପରେ कहानी ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ହବ ପଦେ ପଦେ ଖାଲି ଏମିତି ସୁଚେଇ ଦେବି हाँ हाँ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛନ୍ତି हाँ ଆରେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଣିଛ ନା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆଣିଛ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବ हाँ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ କହିବା ଭୁଲ भूलू ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମଙ୍ଗରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକା ସେ ବେହେରା ହଁ ସେ କଥା ଠିକ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆଣି ନଚେଇଲେ ସେଟା ଠିକ ଦେବସଭାରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଦେବସଭାରେ ନଚଉଥିଲେ କୋଉମାନେ ନାରୀ ନଚଉଥିଲେ ନା ପୁରୁଷ ନଚଉଥିଲେ ଦେବସଭାରେ ଯୋଉ ନାଚୁଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ନଚଉଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନାଚିବା ସ୍ଥାନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଥିଲା ମୋ କଥା ସାର ସତ କଥା ସେଠି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଥିଲା କି ସେଠି ନାଚିବା ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାମରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶିରୋଧାର ଏତିକି ଏତିକି ଥାଉ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଅ ହିସାବରେ ବୁଝଉଛି ସମାଜ ରକ୍ଷା ହଉ ଅଚ୍ୟୁତ ପରା କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ବର ପୁରୁଷଙ୍ଗ ରମିବେ ଯୁଗଲା हेबे तेबे सुजना है अरे कली जुगना चाहेबे तेबे सुजना है ଏଇଠି ଥାଉ ମୁଁ କେତେ ଜଣ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ना ବନ ଯୋଉ ଖର୍ବ ଶ୍ରୀରାମଚ କୃପା କୃପ ହରେ ଅବତାର ଯଚ କୃପନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ मंगल ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ହଁ। ପୁରସ୍କାର କରିଥିବା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା हरि बोला ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଭା ଗାୟକ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମର କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ସିଆରସି ବିଆରସି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ଗାୟକ ବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିସକାଶେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସଭା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବ ବେହେରା ଆସନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗୁଳି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଗାୟକ ଭାଇମାନେ କାଣ୍ଡପଡ଼ାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏଇ କମିଟିର ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ରସାଣିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ना खोल दो हेलो हेलो खोल दो ना दीटा दरकार
ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା କୋଉଠି ଡାଉନ ଡାଉନ ତମେ ଟିକେ ସାଇଡ କର ଆମର ଯେ ତମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରେଇବ ତେଣୁ ତମେ ପଛକୁ ରହ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଉ ଯେ ବୟସ୍କ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଗ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ତାପରେ ଇଏ କରେ ତମେ ଇଏ କରେଇବ ଆଉ ହଉ ଯାହା ହଉ ବହୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିପାରି ନଥିଲେ ଏ ମିଠାଳିଆ କଥା ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉଛି ଏଇ କଥାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମନ ନୁହେଁ ଉଦ୍ବୋଧନଟା ଆଗ ଦରକାର ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଗ୍ରାମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ଇଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମର ମଙ୍ଗୁଳି ସାର୍ ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କି ଜୟ। ତାପରେ ମୁଁ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ନାରାୟଣ ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ହଉ ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲ ସେଇ ଭଗବତ ଗାଦି କି ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କି। ତାପରେ ବିନୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଜୟ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହେଡମାଷ୍ଟର ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ସାର୍ କୁଆଗଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମୋର ମନ ନାହିଁ ବୋଧେ କି ମୁଁ ଡାକି ପାରିନଥିଲି କି କଣ ହଁ ହଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ବେହେରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କି। ତାପରେ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସିଆରସି ବିଆରସି ଏସଆଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କି। ମାନନୀୟ କାଣ୍ଡପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମର ନୁହଁ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଉଛି କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପରେ ମୁଁ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିର